बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हर घर में इशू जो आता है मोस्टली गर्ल्स के लिए, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस चीज़ का इश्यूज़ हैं तो आप इससे कैसे इसको टैकल कर सकती हैं, किस तरीके से इसको हैंडल कर सकती हैं, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो मैं आपको तरीके से आप बताऊंगी, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जी तो हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की? सबसे ज़्यादा हर घर में ज़्यादातर आजकल के दौर में ये सवाल बहुत ही सुनने को मिल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। हस्बैंड ने शादी क्यों की, ये वजह किसी ने आज तक डिस्कस नहीं की। क्यों नहीं की भाई, वजह क्या थी, क्यों हस्बैंड ने दूसरी शादी की? कुछ लोग होते हैं जो मेंटली तौर पर डिप्रेशन में होते हैं, वो ये स्टेप लेते हैं। कुछ लोग शौकिया लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि औरतों की ज़िंदगी ख़राब करना, कुछ लोग इसलिए भी करते हैं। हर इंसान की एक अलग अलग कैटेगरी है जो करता है। कुछ लोग धोखा देकर करते हैं, उनकी भी पहली बीवी होती है, उन्हें नहीं पता होता और वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उसे कहीं और रखते हैं। कुछ लोग इस्लाम के वे में अगर हम लें तो कुछ इस्लामी तरीके से करते हैं। मतलब हर किसी की अलग अलग एक कैटेगरी है शादी करने की। हमारे इस्लाम में जायज़ हैं, बेशक जायज़ हैं 4 शादियाँ। आदमियों ने इस चीज़ को जो है बस यही कहते हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। बेशक जायज़ हैं, लेकिन उनका क्या तरीका है और वो क्यों जायज़ हैं? वो इसलिए जायज़ है, पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि 4 शादियाँ इस्लाम में क्यों जायज़ हैं। इस्लाम में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 शादियों का जो कहा था, जो 4 शादियाँ की वजह ये थी कि अगर कोई आपके सामने कोई यतीम लड़की है, आप उससे शादी कर लें, ये बहुत ही सवाब है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, आप उससे शादी कर रहे हैं, अब तो ये एक सवाब के दायरे में आ जाता है। आपकी नीयत क्या है, ठीक है। और दूसरी शादी की एक मतलब एक और वजह ये कि आपने एक तो यतीम से कर ली, कोई बेवा है उससे कर ली, उसके बच्चों को सहारा दे दिया। तो ये वजहें हैं 4 शादियों की इस्लाम में। ये नहीं है कि आप अपने शौक़ के लिए लड़कियों से शादियां करें और अपनी कम उम्र की लड़कियों से शादियां करें। खुद जो हैं 50, 55 के 60 के हैं और आपको लड़कियां जो हैं 18, 20 साल की चाहिए, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे आप लोग सोच रखते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने तो इस्लाम के दायरे में रह के शादियाँ की। तो इस्लाम का दायरा हमारा ये कहता है कि आप बेशक शादियाँ करें, लेकिन जो औरत मजबूर है उससे आप करें, तो ये सब आपके दायरे में आता है, ना कि अपने शौक़ के लिए। तो एक तो ये वजह है। और दूसरी एक ये वजह है कि कुछ औरतें होती हैं जो मर्दों का जीना हराम कर देती हैं, जो अपने शौहरों को समझ नहीं सकती, जो अपने शौहर के ख़िलाफ़ जाती हैं। शौहर उनसे नाखुश होते हैं, उनकी जो शौहर जो चाहता है वो बीवी नहीं करती, तो फिर शौहर जो है दूसरी औरत की तरफ जाता है। ज़्यादातर आजकल यही केसेस सुनने में आते हैं कि यही वजह होती है मर्दों की दूसरी औरतों के पास जाने की, कि जो मर्द चाहता है वो उसे अपनी बीवी से नहीं मिलता, तो वो डेफ़िनेटली दूसरी औरत के पास जाएगा। तो आप अपने शौहर को पूछें, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं, क्या उनको पसंद है। आप उनको अपने घर को बचाएं, अपने घर को देखें, ये देखें कि मेरा शौहर किसी की तरफ ना जाए। जब आपका शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ रजू कर लेता है, तो फिर आप लोग जो है कहती हैं कि हमारा शौहर जो है इस बीवी में ना इंटरेस्ट ले रहा है, हम में नहीं ले रहा। तो आप ये देखें कि आपके अंदर क्या खामी है, क्यों आपका शौहर किसी और बीवी की तरफ गया। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमारा शौहर जो है दूसरी बीवी की तरफ गया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी नफ्सियात होती है ये कि दूसरी बीवी रखना, छुपाना, धोखा देना। तो कुछ लोगों की आदत होती है जो शौकिया करते हैं, और कुछ लोग जो हैं मजबूरी में करते हैं। तो आप देखें, जब आप शादी करके जाते हैं तो आप एक मर्द से नहीं, उसके पूरे घर से आप शादी करते हैं, आप समझ लें। तो आप जो है इर्द गिर्द का माहौल देखें, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आप अपने शौहर को देखें कि वो क्या आपसे चाहता है, आपसे किस बात से खुश है। क्योंकि दूसरी बीवी का होना या तलाक ले लेना, ये चीज़ें सुनने में सुनते हैं आजकल, तो बहुत सुनने में आ रहा है ये। इससे घर तबाह हो रहे हैं, इससे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। मर्द को क्या है, उसको दूसरी बीवी मिल जाती है,
شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ڈیورسی ہیں یا آپ کی دوسری بیوی آ گئی تو ان بچوں کے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ جو بچہ ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے فیوچر میں ایسا کریں گے، اور پھر یہ چین چلتی جائے گی۔ کیوں چلائیں اس چین کو؟ آپ جب اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ آپ کیوں خوش نہیں ہیں بھائی، آپ کیوں خوش نہیں ہیں۔ آپ اپنے شوہروں کو چاہیے کہ بیوی کو بتائیں کہ بھائی میں تم سے خوش نہیں ہوں اس بات سے، تم چاہو تم اس بات کو صحیح کرو، تو بیوی کا فرض ہے اس کو صحیح کرنا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا رتبہ ہے ہمارے اسلام میں۔ تو اللہ کے بعد اگر اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی سجدہ ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا، بے شک ہوتا۔ تو اپنے شوہر کو اس طرح لے کے چلیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں میاں بیوی کی نہیں سنتا اور بیوی میاں کی نہیں سنتی، اور پھر ہم کرتے ہیں کہ ہمارا شوہر کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، ہماری بیوی کسی اور کے پاس چلی گئی، تو یہ ہماری ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے آپس میں خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اسے خراب کرنے والے ہم ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے۔ بس ہماری شادی ہوئی تو ہم نے جو ہے ماں بہنوں سے شوہر کو الگ کروا دینا ہے، ہمیں الگ گھر لے لینا ہے، بیوی کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں، شوہر کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ہمیں آپس میں بانڈ کس طرح ہونا ہے۔ تھوڑا اسپیس دیں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، ان کو سمجھیں، وہ آپ کو سمجھیں۔ اس طرح اپنا کوالٹی ٹائم بنائیں، اپنا کوالٹی ٹائم کو اسپینڈ کریں۔ اگر شوہر میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بیوی پوری کرے، بیوی میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شوہر پورا کرے۔ آپس میں میاں بیوی ایک ایسے ہیں گاڑی کے 4 پہیوں کی طرح ہیں، اگر وہ 4 پہیے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو ہمیں 4 پہیوں کی طرح چلنا ہے، گاڑی کو اچھے سے ٹریک پہ لے کے چلنا ہے۔ تو پلیز خدارا آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بنتی کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں کہ جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، پلیز اپنے مسئلوں کو سدھاریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، میاں بیوی دونوں۔ میں یہ بات دونوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر، آپ لوگوں کے رشتے میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ لوگ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے مسئلوں کو رکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آپ کی فیملی جو ہے خوشحال ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے، آپ کی دوسری بیوی کا ہونا، آپ کے دوسری بیوی کے پاس رہنا، دوسری بیوی کا گھر کے اندر ہونا، یہ بچوں کو ختم کر دیتا ہے، اندر سے کمپلیکس کا شکار کر دیتا ہے۔ تو پلیز گائز اس بات کو سمجھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بتائیں سب کو، جس کو یہ مسئلے ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں ان کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ اپنی لائف میں اس چیز تبدیلی لائیں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے کے ٹاپک ڈسکس کروں، آپ لوگوں کو اویئر کروں۔ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، مجھے سننے کا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ اس طریقے کے ٹاپکس شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور میری ویڈیو کو واچ کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔